Si ate na lang ko i-vlog eh. Oh. Ato ka table. Grill ko no. Ano yung joke? Here. Wow. Can you tell we're on a diet? Ano ako, chicharon bulaklak. Grilled fish. This one, lechon belly. Don't want? Mag-diet na ko, mag-sweet potato ako. Correct! That's okay. A few moments later. Hindi siya mag-rice. Hindi siya mag-rice, guys. Wala galing rice. Oh, dinig ako pa rice. Ato pa, oh, normal nga rice. Gamay la guys, bagong rice, palihog lang. Ang iyo, guys. Gamay raga ka also ka. Bukot. Grabe ka ay exposed dito na ang halitan. Date 9:59 and pag 10, ting. 1 hour later. Halo-halo, nalat lagi na. Ay, isa ko exposed. Ako nag-diet ka ko. Ay, awa. Diet today? May pag nag-me before buffet. From rice na halo-halo, nasatsagan. Grabe. Wow, kalami sa kanila. Naman sa mga sanang-naong ko. Ice ra guys. Grabe mo siya. Wow. Ini-expose mo ako. Delicious. Delicious. Ang diet, guys. Mana? Amora ni, ang halo-halo. 3 hours later. Ilaw-ilaw raman ni guys. Another fun, guys. Another... Oh, mana? Tapos na. Wow!